Hi guys, for this video, nagre-record og Squid Game episode 1. So, wapa tuning ko ang akong mingle, wapa ni season 1 ni na dola guys, na Squid Game. So, like, lag kaayo. Let's go. So, guys, kung nadula ka ng episode 1 kay, kadulaan niya, wala ka. Wala kaya ito pagsugod jud sa episode 1 na Squid Game kay wapa good to ang account nako wapa akong YouTube guys. So karon nadula ko og Squid Game episode 1 kay episode 2 pa ako nadula kay basta kay katong pag sugod mo sa episode 1 na kuan na Squid Game kay wala pa to ako YouTube. So let's go. Magdula siya. Okay, loading funny message. Let's go. Magdula tag episode 1 Squid Game. Squid Game is episode 1. Okay, hinalagi signal. Okay, sabak kayang mga dog deriya ba? Wait lang. So, pa ni. Okay, di lagi ka, di ka shot. So, lag ka ayo guys. Okay. Let's go. Waiting for players. Yung mga yung pag-tugtog na ang episode 1 Squid Game. Nag-lag ka guys. Di na kayang signal. Ito ang hinay-hinay. Welcome to the quiz game. To join Guard, click the button on the right. For the to join the Guard on the right. Okay. Let's go. Ito ko dari ara ko. Ara si for the cat. Si Angkor for the cat. For the cat Angkor. Ara ko dito. Hindi ko tanaw dito. Sada aski. Okay, let's go. Advance on green and stop on red. If you move afterwards, you will be eliminated. And stop on red if you move. Nawa na yun. Maglalaro tayo, magdudula tayo guys. Wag yun yung green light, red light. Ready. Diri ala lagi sa amin. Let's go. Hapit to. Hindi tayo mahulog. Oopsie. Kilit. Magish. Please, kaabot ta ano guys. Ito sabi. Pulis ko. Yan na. Ito na yung kids ko. Yes! Yo! Jumping jump. Ay! Haha! Ito ay basic ra lagi ning ko basic ra kay ang episode 1 na Squid Game mala. Auntie. Laguma ni mo auntie ay. Lagom kay si kukuha. Sige jud ko pang bash ba. Let's go. Namatay ni dito na. Napidi di makaano. Kinalampos na ko. Kailan na lagi nagbubok. Angkol, nagbubok lagi ka angkol la. Angkol si Maui man yung dito. Si Angkol Maui dito. Okay. Wala ka loy sa uban nga matay. Loy kay sila guys. Okay. Wow, daga kay na survive.
daghan kami na survive, guys. Ito daghan. You made it through the first game. Well Made done. it the first game with 100 cash kit. Kung ano tong kuan dito kami diri o kanang baboy na no. Nalikan siya. Ang baboy na nakan siya guys. So, kung ano man na dira guys. Mo man kuan man na ka kwarta money kwarta. Joke. Isa ko ila isa tong next dulaon. Dulaon na next round pag delete sa putin. Okay, let's go. Oh, okay, picture taking sa top. Okay, manatag picture daw goro. Let's go. Mas dindo ta gining episode 1 ni Squid Game. Squid Game na episode 1. Mas dindo ta gini Pero mas dindo siya puntong kuan. Episode 2 kay na Mangle. Ganang ka tong Mangle. Itong Mangle ba? Mangle. Hodjud akong ginadula guys. Okay, let's go. Mingle. Okay, let's go. Ay, morning, katong, basta. Hindi ako mag-standby niya. Ay, ba't lang basta. Sige, kitag basta ay. Akong favorite kay kanina lang, na kaninglingin kay sa Sunra. Carve out your honeycomb. If you break it, you will be eliminated. Carve out your honeycomb ni guys. Honeycomb. Masasura ni honeycomb na to guys. Sasura ni honeycomb. Let's go. Let's laro tayo. Okay. Let's go. Dapat di mahiwi. Guys. Di mahiwi. Let's go. Oh. What? Oh, daog ko. Haha. Oh my gosh. Sasura kay ang kuan. Ang atong lingin. Sasura ka ayaw. It's so basic. Okay. It's so basic. Dula sa tadriya guys. Hey. Laro sa tayo dito. Magkuan sa tabo didit. Sasura ka ayaw. Dahagi ki na-survive. Nag-survive. Eh, ngingon. Dini mao guys eh. Episode 1 is it. Wee. Magkambak ra ta diri di ka pati padidit di mo lingkod si ang. You made it through the second game. You made Well done. it the second again kita. Bro. Yeheng. Okay, daghan atong manis. Okay. Yung marag diri nagra tong kapita tong video guys. So please enjoy this video. Marto. Bye bye.